Mohamed Krat, né le 24 mai 1969 à Casablanca, est un réalisateur marocain. Étant ingénieur en informatique, en plus d'être réalisateur et superviseur d'effets visuels et monteur, il était également scénariste et avait travaillé comme superviseur des effets visuels pour d'autres films tels Jawhara de Saad Shraibi, La cinquième corde de Selma Bergaj, Andalousia mon amour de Mohamed Nadif, femme écrite de Lahsan Zenoun, et dans le montage virtuel numérique pour les films comme long métrage Casablanca by Night de Mustafa Derqawi, long métrage Gemma de Rachid Louali et la série Nasl Houma de Rachid Louali. Il était également le premier superviseur des effets visuels au Maroc. Il débutera avec son premier court-métrage, L'autre. مس تمس انا كاين بصح ما كنتخيلش ليك نكون خدام نهار كامل وكنخرج عيان. تخرج عيان تحت حط Puis ces téléfilms produits par 2M, C'est comme Canada. Et Chauch. شوف العام القريب يخرج غير انا نسلم عليه انت صور صافي بسلم كون هاني عندك هو خرج. الحمد لله ان شاء الله نلتقوا في السينما. حمرا صافي لا بسلم ما صورتكش. شنو هو علاش الحجر سنه ديال الصواره ديال اخر الزمان انت عاد مضارب ليا مع الحجر ومضارب ليا مع الفلاش اش هادشي اش بنادم. Mohamed Karat réalise Al-Bouad al-Akhar, une série alliant le fantastique au réalisme de tous les jours et qui rencontre du succès. Première série du genre utilisant des effets spéciaux spectaculaires au Maroc, elle reçoit 2 prix au Festival du Caire et un prix au Festival Noujoum Bladi. Il réalise également des téléfilms pour la télévision marocaine. La série s'est étalée sur 4 saisons, 2006, 2007, 2008, 2009, et un certain nombre d'acteurs marocains ont participé à son diagnostic, dont Rachid Louali, Abdellah Didan, Tariq El-Boukhari, Hicham Bahloul, Rabi Al-Qati, Hicham Louali, Houda Rihani, Najat Louafi et d'autres. Dans une atmosphère chargée de terreur et de mystère, la série raconte des histoires inspirées de la science-fiction cinématographique et télévisuelle mondiale. La plupart de ces faits tournent dans une atmosphère marocaine pure avec sa propre culture, sa population locale et sa pure imagination marocaine.
Puis arriva son premier long métrage Nahar Zad Tfadou en 2011, qui atteint la tête du box-office marocain. Mêlant comédie et fantastique, il apporte une nouvelle approche, où la science-fiction, les effets spéciaux et les trucages font une apparition plutôt bien accueillie par le public et les téléspectateurs. Interprété par de cultes acteurs tels Houda Rayhani, Rachid Louali, Hanal Ibrahimi, Abdelkbir Gagna, Hassan Foulan, le film traite de la lutte éternelle entre les deux temps du bien et du mal, mais dans un format comique caractérisé par le mouvement et la tyrannie de nombreuses imaginations. ماليش خايف مني باش تبريزونت ما فلوسي شوف شويه صابرك حتى تغسلي هذيك الصباعي. وحق الله العظيم حتى كنشوفو. خويا حبني كيف حبيتك يا كان بيتي هو بيتك. لكن حماقة. صديق كنعرفو خرج عليا. شي داكشي اللي فيك غير رجع للبحر في بلاصتو غاد تزيرك فيك. وعلى كتفك وليدين. نهار زاد تفضوا فيلم كوميدي للعائلة كلها. واش انا دابا حياتي كامله غادي نبقى نطيب ونغسل ونشقى. Et en 2013, il sorta en œuvre le téléfilm La Tefa Ba'd al-Wadifa, une comédie sociale marocaine mettant en vedette Aziz El-Hattab, Badia Asnahaji, Fatima Al-Shay et Mohamed Ben Brahim. السلام عليكم سي مصطفى. لا انا قريب لك من حق الاطر العليا باش طالب بالوظيفه العموميه، وهذا الحق كينص عليه القانون بمقتضى المرسوم الرقم 111 جوج الصادر يوم 4 جمادى الاولى 1432 الموافق ل 8 ابريل 2011. وانت باقي شي واحد كيلبس فيستا كيطرطق بالحموريه. Et avec son deuxième long métrage Un Paris pimenté en 2015, il signe une comédie sentimentale. L'histoire du film, Le Paris pimenté, tourne autour de deux amis, dont l'un parie sur l'autre concernant sa capacité à dîner avec une actrice célèbre. Et à partir de là, des situations, des blagues passionnantes se produisent. Le film est sélectionné au Festival international du film de Marrakech en section Coup de cœur en décembre 2014. Et d'autres festivals nationaux et internationaux. انت غتعشى مع هاد السطا هادي كي غدير لها دابا انت ماشي شغلك تخاطر معايا وتفرج. وانتي الرجال قدام قداش باش لا غمهم كتخلعيو، ولا عجبك شي حد وخرجتي معاه لا غد ليه كيغبر. شتي الحبيبه ديالي كومبيان جو سوفر، عقدوني هاد الرجال. برافو عليك، درتي جالي من ياسمين رزقين كغون ستار في هاد البلاد. كتعرفي دونتيست مزيان. قالك الشاعر فمن تخاطر فليس في القوالب حشومة. اجي حشومة ولا حشومتان؟ لا حشومتين نيت. غادي نمشي دابا لعندي للدار وغادي ناكلوا واحد الكسعه ديال السكسو من داكشي درفيه. كيفاش؟ كنظن هذا النوع من الافلام اللي هو لي كوميدي رومانتيك عندها جمهور كبير سيرتو في المغرب واليترونجي اوسي. من الابطال ديال الفيلم هو اسماء خمليشي، مراد زاوي، ربيع القاطي وايمان مشرفي، وكاين بعض المشاركات شرفيه بحال الصديق ديالي رشيد الوالي اللي داير معنا شرفيه، ومحمد عاطير اوسي. Son film Petit Rêve, dans le cadre de la compétition officielle de la 21e édition du Festival national du film à Tanger, en présence du staff artistique et technique du long métrage. Un film où Mohamed Garat évoque les problèmes que rencontraient les personnes à besoins spécifiques dans les années 80. Pour ce long métrage, le casting a été composé en plus de Kamal Hamoud et Hicham El-Wali et Nisrine Toumi. Sadi Azgoun, Hassan Foulan, Abdeltif Khamouli, Ahmed Oulad, Sana Jebran et Salah Dizan. انه يتعامل مع واحد المحامي باش يدافع عليه باش يرفع دعوه. البطوله ديال رشيد الوالي و لو جون ادوليسون كمال حيمود وبعض الممثلين اخرين اللي عندهم ادوار اخرى كسعديه زقون، عبد اللطيف خمولي، حسن فولان، هشام الوالي ومجموعه الممثلين الاخرين اللي كاينين. هذا الموضوع اللي بغيت انا نعالجه في هذا الفيلم هذا كنظن هو يعني مساعده هاد لي زونديكابي فيزيك باش يقراو. ديجا هما تزادوا تخلقوا يعني معاقين، حتى لا سوسيتي ما كتعاونهمش باش انهم يعيشوا يعني في احسن الظروف.
Rappelons que Mohamed Krat était le premier superviseur des effets visuels au Maroc. Ses techniques en montage numérique avaient fait une entrée étonnante dans la réalisation cinématographique marocaine, dans un temps où ceci était quasi absent.